Hello guys, welcome to the second webinar. Today we're talking about the verb be and descriptive adjectives. So please pay attention and remember that you can pause and continue watching later on this video. So we're gonna start, but first of all, it's important to keep in mind these three aspects of the lesson. Number one, it's the agenda. Number two are the materials. And number three are the instructions. In the first section, we're gonna be developing the activities into the presentation, practice, and the production. Then the materials that are required for this lesson is a notebook and some pens. And the instructions, the number one, that it's the most important, is to take notes. You have to be writing all the time in order to get notes for your studying habits later on. Then you have to complete a practice activity, and finally you have to complete a production activity. Okay, let's continue. So we're starting now with the presentation of the content. And this is a question for you guys. Can you describe yourself? How can you describe yourself? For example, I am a teacher. I am tall and I am responsible. What are some of your personal or physical characteristics? Think about some of them. How can you describe your personality? How can you describe your physical appearance? Can you do it? Maybe you can do it in Spanish, but can you describe yourself in English? This is the objective of the class. At the end of the lesson, you will be able to describe your personality or your physical appearance. Okay, so we're starting with the definition of an adjective. What is an adjective? It's a word that modifies or describes the attributes of a noun. But what is this in Spanish? Let me explain you. ¿Qué es un adjetivo? Es una parte del discurso. Lo utilizamos en oraciones. Es una palabra que modifica o describe los atributos de un sustantivo. ¿Pero qué es un sustantivo? Un sustantivo puede ser el nombre de un lugar, una cosa, un animal, un objeto. Ejemplos de sustantivos: mesa, persona, chica, chico, hombre, mujer, chignahuapan. Esos son ejemplos de sustantivos, perdón. Ok, entonces, ¿por qué se llaman adjetivos descriptivos? Porque nos están ayudando a describir los atributos de esos sustantivos. Here you have some examples. You have they're beautiful, intelligent, and responsible. How can we describe that little girl? How can we describe Albert Einstein? And how can we describe a man who's working with his child in his arms? So you got there again, beautiful, intelligent, and responsible. Then you have there more examples related to personality, such as maternal, creative, lovely, sweet, cute, and punctual. And then you have more examples of adjectives related to physical appearance. You have there strong, tall, short, thin, athletic, and handsome. So here, with these examples, now you are thinking, how can you describe yourself? What are those adjectives that describe your personality or your physical appearance?
Con algunos de esos tal vez ya puedes describirte, ¿cierto? Okay. So now we're going to use some simple sentences to describe people. Here you have two examples. She is beautiful. She is beautiful is a short sentence. And then you have she is a beautiful girl. It's a longer sentence. She is beautiful. She is a beautiful girl. And here I'm trying to explain how can we structure a simple or a larger sentence. For this, we're using some parts of the speech. We have she as the pronoun, is as the verb, beautiful as an adjective, a as an article, and girl as the noun of the sentence. Okay? So one more time in Spanish. She es nuestro pronombre. Is es nuestro verbo. Beautiful es nuestro adjetivo. A es el artículo. And girl es el sustantivo. Tratemos de recordar un poco de esas clases de español de la primaria donde nos ayudaban a dividir todos estos conceptos de las partes del discurso con muchos ejemplos. ¿Okay? De nuevo retomamos las oraciones simples. ¿Cómo las podemos estructurar? Tenemos aquí nuestras partes del discurso. Personal pronouns, pronombres personales. The verb be, el verbo ser o estar. And the adjective, el adjetivo. Podemos hacer oraciones un poco más largas si agregamos un artículo y un sustantivo. Article and noun. So for a short sentence, we can say, I am strong. I am strong. For a longer sentence, we can say, I am a strong girl. I am a strong girl. And then you have all the personal pronouns in order to conjugate them with the specific form of the verb be. You have there all the personal pronouns with a different color. We're going to use the verb be am for the personal pronoun I. We're going to use the verb be is with the personal pronouns he, she, and it. And we're going to use the verb be are for the personal pronouns you, we, they, and you. We have more examples of articles. In English, we only have 3 articles. A, an, and the. Okay? Only those 3 are the articles in English. And the nouns, we have man, person, and girl. ¿Se acuerdan cuáles son los sustantivos? Pueden ser nombres de personas, cosas, lugares, animales, objetos. Okay, so we're going to use the same sentence to conjugate with all the personal pronouns. Number 1, I am strong. You are strong. He is strong. She is strong. It is strong. We are strong. They are strong. You are strong. Why do we repeat the personal pronoun you? Because the first one is related to you in singular, tú. And the second you in plural, ustedes. Let's continue.
And here I'm introducing the muchachona. What is the muchachona? This girl is called Annie. That's why I call her the muchachona. La muchacha Annie. ¿Qué significa? A for affirmative, afirmativo. N for negative, negativo. And I for interrogative, interrogativo. That's la muchacha Annie. So I'm gonna structure affirmative, negative, and interrogative sentences with the previous content. ¿Qué vamos a hacer? Conjugar nuestros pronombres con el verbo be para obtener oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. The first section, affirmative, I can say it, remember, in a short sentence or a large sentence. You have there the example, I am extrovert, in a short one. Or, I am an extrovert person, in a larger one. Then we have the negative, I am not extrovert. Or, I am not an extrovert person. And finally, we have the interrogative. Am I extrovert? Am I an extrovert person? Recuerden que hay que darle una entonación de pregunta para que suene como una cuestionante. Okay. And then you have in that chart all the conjugations with all the personal pronouns. Si quiero estructurar en afirmativo, voy a ocupar you are, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Coloqué un asterisco en it is, puesto que no sé si podríamos describir a un objeto con el adjetivo de extrovertido. Por eso tiene un asterisco, porque no es posible. In the negative, you have you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, you are not. And in the interrogative, we have to invert. First we say the verb and then the personal pronoun. Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Are you? Okay, we also have contractions, so that's for a listening ability. You can say those two words in a shorter version. That's the contraction. In affirmative, you can say your, his, she's, its, we're, they, your, am. That's the contraction. In negative, you can contract I am not. You gotta say I'm not. Then you have you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, and you aren't. Those are the contractions. Esas son las contracciones. Cuando unimos nuestro pronombre con el verbo, podemos hacer una sola palabra de manera más compacta. Nos reducimos solamente 2 caracteres de la palabra, pero bueno, las contracciones nos ayudan a sonar más fluidos. Okay, so this is the explanation of the grammar part. Now it's time to practice. On this practice, we're gonna open the activity number 2 in Google Classroom. We gotta go to the link and play a Kahoot game. We have to take a screenshot of the result and upload the screenshot of my result. So I'm gonna show you how to do it. Les voy a explicar cómo vamos a hacer esta actividad número 2. Espero que funcione, que cargue rápido aquí. Y si tenemos problemas técnicos, recuerden que podemos pausar
y continuar viendo después. O bien me pueden escribir sus preguntas o comentarios en la sección de comentarios de Classroom para que pueda apoyarles. Ok. Voy a entrar a mi Google Classroom y voy a ir a la actividad número 2. Me voy a las instrucciones, yo ya les leí las instrucciones en la diapositiva y voy a ingresar a mi Kahoot. Kahoot es un juego en línea donde ustedes van a poner a prueba su conocimiento sobre el verbo be y los descriptive adjectives. Okay, so here you have the Kahoot, but maybe you will not be connected. Aquí lo abrió de manera inmediata porque estoy dentro de mi cuenta. Pero ustedes cuando ingresen les va a aparecer una pantalla igual a esta y en la parte superior derecha les va a pedir que ingresen con una cuenta. ¿Ok? Entonces en esa cuenta ustedes van a agregar sus datos, le van a poner que son estudiantes, les va a pedir su fecha de nacimiento, su correo desde luego, su contraseña para que puedan ingresar. Una vez que ingresen, van a regresarse a la actividad, van a regresar a Classroom y le van a volver a dar en el link para que a ustedes ya les aparezca como a mí. Les va a aparecer aquí este botón verde que dice Play. ¿Okay? Ustedes le van a dar en Play y le van a dar en Challenge, reto. Les dice que su challenge les va a durar 3 días. ¿Ok? Okay, está cargando. Ok. Cuando les aparezca ya este botón de Play Challenge Yourself es donde ya van a poder jugar individualmente. ¿Ok? Entonces le van a dar ahí para que los permita jugar. Si es la primera vez que ingresan a Kahoot, lo más seguro es que tengan dificultades, pero les repito que les puedo apoyar para que puedan ingresar, ¿ok? Y si no pueden hacer esta práctica, no hay problema, ¿de acuerdo? Esto solo es para que practiquen si comprendieron o no la estructura de los adjetivos descriptivos y el verbo to be. Ok, aquí me pide un nickname. Voy a ponerle Sonia. Nada más, ¿ok? Ok, go. Les va a abrir su juego. Les va a poner tiempo, así es que tienen que estar muy atentos. Says complete the verb with the verb be. I, Mexican. ¿Cuál es el verbo que le corresponde a I? Recuerdo que es am. Okay, and it says that it's correct. You gotta click on next. It will show you your score. Les enseña su puntaje. You gotta click again in next. And you're going to the second. Are you married? ¿Cómo respondo a eso? Are you married? ¿Eres casado? Yes, I'm gonna choose. No, I'm not. And again, it shows you their score. ¿Ok? Les enseña su puntaje. Como ustedes están viendo ya cuáles son las respuestas, voy a regresar a las diapositivas. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Al final les va a marcar un puntaje final y ustedes van a tomar captura de pantalla para que eso sea su evidencia de que realizaron esta actividad.
Si tienen complicaciones técnicas, no hay problema. La actividad número 2, aunque no la puedas hacer, no la voy a considerar en nuestro registro de actividades, puesto que pueden tener problemas técnicos. ¿Sale? Ok. Let's go back to the presentation. So this is your activity number 2. And okay, let's continue, guys. Then we have another activity. This is the production part where you're gonna write according to your knowledge. You have to open the activity number 3. You have to copy and answer those 15 questions or exercises. And you have to upload the picture of your work once it has been completed, in Spanish again. Van a abrir la actividad número 3 en Classroom, van a copiar y contestar esas 15 oraciones. Las instrucciones aparecen en la parte inicial del documento de qué es lo que tienes que hacer en la plataforma y la instrucción de cómo completar también viene ahí en su hoja de trabajo. Ya tienen contestadas 2 como ejemplos, así es que solo les resta contestar 13 en total. ¿Ok? Esto va en su libreta, copiado y contestado. And your activity number 4, it's also a productive activity. You have to open the activity number 4 in Google Classroom. You copy the format in your notebook and you have to complete the personal information using English, okay? And finally, you have to upload the picture of your work once it has been completed. Again, in Spanish. Van a abrir su actividad número 4 en Classroom. Van a copiar este formato en su libreta, si tienen colores, plumones o con lo que tengan en casa, ¿ok? Este formato es como un perfil de Facebook. Ustedes lo van a rellenar con todos sus datos en inglés, obviamente, porque estamos en la materia de inglés. La mayoría siempre me pregunta, ¿en español? Bueno, pues vayan recordando que la clase de inglés, todo es en inglés. ¿Ok? Así es que van a rellenar ese formato copiándolo en su libreta. Usen colorcitos, usen plumones, usen lo que tengan en casa. Van a completar con su nombre, su nickname, su edad, su país, nacionalidad, ciudad, su número de teléfono, ¿qué le puse aquí? Su ocupación. Y aquí lo que estamos haciendo es identificando datos personales, ¿ok? Esto nos va a servir para una siguiente actividad. Así es que no tiene mucha complicación, solamente es rellenar. En la parte derecha ustedes tienen nuestras reacciones de Facebook. Like, love, jaja, wow, sad and angry. Ahí ustedes me van a regalar 2 cosas que los hacen sentir de esa forma. 2 cosas que les gusten, 2 cosas que les encante, 2 cosas que les diviertan, 2 cosas que los asombre, 2 cosas que los ponga tristes y 2 cosas que los hagan enojar. Lo mismo van a escribir en inglés, ¿ok? So what do you like? I like music and I like sports. So you have your 2 options. What do you love? I love my family and I love food. What do you, haha, what do you feel, or what makes you feel angry? What makes you feel sad? What makes you amazed? And what makes you feel
uh, happy and funny. So those are the instructions for this activity. I hope you have understood them. Okay. Estas son las instrucciones de la actividad número 4. Recuerden que también va en su libreta. Okay, I wanted to point out this part because maybe you will feel stressed or confused during this first week, and please, you can use this section in your Google Classroom app. You can use the comments section, donde vas a encontrar esta sección en la parte del tablón, así te aparece en español, donde yo te voy a poner todos los mensajes semanales los días lunes. Ahí vas a encontrar esta sección donde dice añadir comentario. Ahí tú me puedes escribir si es que tú tienes algún problema técnico, si no pudiste descargar algún archivo, si no entendiste una parte de la lección, ahí me puedes escribir tu comentario. ¿Ok? Okay, and finally, I want to thank for watching, and please do your activities. Remember that you have to be uploading all your evidences for this week. At the beginning of the lesson, I forgot to tell you that during this first week, you have to upload 4 activities in total, but that's just for this week. En uno de los avisos que les puse, ahí les indiqué que vamos a tener solamente un webinar y 2 actividades por semana. Pero solo por esta ocasión, esta semana les estoy cargando con 4 actividades, ya que tenemos una semana de retraso por la semana entre pares que tuvieron con sus compañeros de quinto semestre. Okay? So those are the instructions for this week related to the content of the English class. Thanks for watching, and if you have problems or doubts, you already know where you can find me. Okay? Thank you guys so much.